మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. హై ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ సహదేవ్ వర్మ. ఎన్ఏసీ పిలుపు మేరకు దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ పెన్షనర్ల మినిమం పెన్షన్ 7,500 రూపాయలు ప్లస్ డిఏ పెంచే విషయంలో వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ త్వరలో హర్యానా, మహారాష్ట్రలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల దృష్ట్యా ఎన్ఏసీ పిలుపు మేరకు తేదీ 1 అక్టోబర్ 2024న ముంబై నగరంలో ఆజాద్ మైదానంలో ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్తో అతిపెద్ద ఆందోళన ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ర్యాలీలో మొన్న జూలై 31న ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద ప్రకటించిన విధంగా మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందే మా ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్ల మినిమం పెన్షన్ 7,500 రూపాయలు ప్లస్ డిఏ విషయంలో కేంద్రం వెంటనే ప్రకటించాలని, లేని ఏడల మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఈపీఎస్ పెన్షనర్లు అందరూ వ్యతిరేకంగా పనిచేసి ఈ బీజేపీ పార్టీని ఖచ్చితంగా ఓడించడం జరుగుతుందని ఎన్ఏసీ చీఫ్ అశోక్ రావత్ గారు మరి ఒక్కసారి హెచ్చరించడం జరిగింది. ఈ ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లకు ఎవరైతే ఆదుకుంటారో వారే రాజ్యాధికారం చేపట్టగలరని వాళ్ళు నినదించారు. ఈ బొంబాయి నగరంలో ఆజాద్ మైదానంలో అతిపెద్ద ర్యాలీకి మహారాష్ట్ర చుట్టుపక్కల నుంచి ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లు అందరూ హాజరయ్యి ఈ ఆందోళన ర్యాలీని జయప్రదం చేశారు. कुछ भी कह सकते हैं, अब एक बार और नहीं, जहां कमांडर साहब बुलाएंगे वो हम पैरों से चल के आएंगे, मुझे से तो कोई कुछ नहीं कह देता. एक बार फिर कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं. कमांडर साहब आगे बढ़ो, कमांडर साहब आगे बढ़ो. प्राण जाए नारे बोला जाएंगे हम सब ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत. आपला भारत देश जगातला सर्वात ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ देश. त्या ज्येष्ठ आणि देशाचे आपण ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ नागरिक याचा अभिमान यांनी आपली स्थिती करून ठेवलेली आहे, पण आपण सारी श्रेष्ठ नागरिक आहे म्हणून ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ ज्येष्ठ भारत जय भारत. सेक्रेटरी या सर्व फायनान्शियल, लेबर मिनिस्टर, प्राईम मिनिस्टर या सना पेपरवर सांगितलं आहे. पेपरला आपण सुरू झालाय. आपल्या सज्जनांनी जो रिपोर्ट बनवला, फाईल रिपोर्ट, तो त्यांना दिलाय आणि त्यांना सांगितलं एवढे पैसे तुमचे दरवर्षी जे लोक आज कार्यमध्ये पैसे डिस्ट्रीब्युशन करतात दरवेळी 1 लाख कोटी जमा होतात आणि याचे पैसे इंटरेस्ट मिळतात ते जवळपास 1 लाख कोटी. एवढे मोठे आमचे पैसे धरले पण आमच्याकडे तुमच्या आज पैसे पूर्ण होतात. तुम्हाला आमचे पैसे द्यायला तुमची माय का आपण योजनाकडे नंबर कसा आतापर्यंत सगळी राबलो घरा समाजासाठी सरकारी देशासाठी, पण हा कोणी नाही हे आपल्याला आज कळलेलं आहे. बरोबर आहे का? ज्या पोरांच्या त्या आपण विकत घेतल्या, कुठे विकत घेतल्या, त्यांना शाळेत पाठवलं, कर्ज काढले, पुस्तक केलं, कार्य केल्या, ते पोरं पण आपल्याला आज बाप म्हणायला तयार नाही, कारण कोणाला 1000 रुपये आणणारा बाप नाही पाहिजे. बरोबर आहे का? जेव्हा 50,000 आणत होतो तेव्हा ते मोठे बाबा होतो आपण, पण आता 1,000 कोण बाबा म्हणतो आपल्याला? ठीक आहे ना? बरोबर आहे. आणि आपण आता हे सिद्ध करायचं की जीवन हे मेरा अकेले का प्रवास आहे, जीवन माझं आहे आणि मी ते जगणार आहे. आणि त्यासाठी ज्यांनी मला फसवलं त्यांना मी फसवणार तर कधीच नाही, पण त्यांच्याकडून माझा हक्क घेतल्याशिवाय राहणार नाही. बरोबर आहे का? आपल्याला जी आपल्या मागण्या आहेत 7,000 मागता तर आपल्याला मिळाल
जवळपास 10,000 रुपये झाले. पोरानं सोनं लावला नाही तर 3 शेड मध्ये ती हिंमत 2,000 रुपये लागले. 2,500 भरायला 3 शेड 4,000 रुपये मी सारी आनंदाने आहे. बरोबर आहे की नाही? सुनेचे पोराचे खात आम्ही जगत नाही. आम्हाला सोन्याची जिंदगी पाहिजे. सरकार जर पैसे देत सरकारला सत्ता कशी घ्यायची याची आयडिया आपल्याला बरं चूक आहे. तुमची ती सांगतो आजच कामाला असल्याचा मित्र जी लोक असतील त्या सर्वांना कॉन्टॅक्ट तसं सांगा मतदान करायचं हे आपणच नाही आपला परिवार नातेवाईक आपले मित्र सगळी करायची. बरोबर आहे? बघा मी सांगू काँग्रेस पार्टीला मतदान आहे पूर्ण एकीकरण जर सगळेच्या सगळे सरकारी पद्धती पण काम केलं नाही आपले सगळे मित्र कुठल्याही पण त्यांना जाणार. बरोबर आहे? आपल्याला कोणी चालतं पण ते चालत नाही. ही भूमिका राखी लागली. जर तुम्ही गुड भूमिका ठेवली तर पुढे तुमचा मुका घेतो म्हणून त्या मांडीवर बसायचं आहे. मांडीवर बसतो पहिल्यांदा मुका घेतो तुम्ही नाही. बरोबर आहे? లెట్ us hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.